बता मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, जिसमें सबसे अहम मुद्दा यूएन वर्किंग ग्रुप की एक रिपोर्ट आई है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सजाओं और उनकी जेल में कैद के हवाले से। अब इस रिपोर्ट के बारे में हुकूमती मौक़िफ़ ये है, जो कि रिपोर्ट सामने आने के बाद आया है। हुकूमत कहती है कि इमरान खान की सजाएं, उनको जेल होना और जेल में उनके हालात क्या हैं, ये सब पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। जबकि यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज यूजुअली एज ऑलवेज इसको अपनी एक सियासी अखलाकी फतह करार दे रही है। क्या यूएन वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है? और ऐसी सियासी पार्टी की जो हमेशा से ये मौक़िफ़ रखती है, इमरान खान ने आज भी कहा है कि वो एब्सोल्युटली नॉट पे कायम है। इसका मतलब ये है कि वो आज भी ये समझते हैं कि बैरूनी ताकतों को पाकिस्तान के उमूर में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो एक तरफ आप कहते हैं कि आज भी आप एब्सोल्युटली नॉट पे कायम है, लेकिन साथ ही यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट जो कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से है, उस पर आप खुशियाँ बचाते हैं और उस पर आप खुशी का इजहार करते हैं। तो ये तज़ादात क्यों हैं? दूसरा, अमेरिका ने भी आज इस हवाले से बयान दिया है और अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है और कहता है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सज़ाओं का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इसी हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, वो मौजूद हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जो ये यूएन वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट आई है, क्या ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है? हामिद रज़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें, अपने मफाद के तहत तो कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हो सकती है। साइफर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत था या नहीं, अगर PMLN उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दे तो इसके ऊपर भी मैं अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दूंगा। देखिए, मैं एक बात बड़ा इस मामले पे क्लियर हूँ कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं, बल्कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का जो वर्किंग ग्रुप है, ये कोई मुल्क रिप्रेजेंट नहीं करता, ये पूरी यूनाइटेड नेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इसकी रिपोर्ट्स पाकिस्तान लेकिन एक आलमी ताकत तो है ना साहिबजादा साहब, एक आलमी ताकत तो है और ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला तो है। किसी भी सियासी रहनुमा को जेल हुई है, कैसे हुई है, मुकदमात बने हैं, कैसे बने हैं, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स पे बात हो सकती है, लेकिन ये बहरहाल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ये कोई आलमी इशू नहीं है, ये कोई मसला कश्मीर नहीं है, ये कोई दीगर मामलात नहीं है। ये बिल्कुल एग्रीड। जिस आप एग्री करते हैं ना इस चीज से? मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, तो बैरूनी ममालिक के तैयारे पाकिस्तान की हदूद पर उतर कर मियां साहब को यहाँ से ले गए थे। ये भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। जब लेबनान के रफ़ीक हरीरी महरूम जो हैं वो दरमियान में गारंटर बन गए थे और एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये भी एक बैरूनी ताकत की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। अगर हमने तमाम मामलात को इस हिसाब से देख रहा, और दूसरा मैं देखें, इसमें किसी हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं कहा। अमेरिका तो आज भी हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है। जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं, मिसालें आपने दी हैं, पहले भी पाकिस्तान में ये जो मिसालें आपने दी हैं दुरुस्त मिसालें हैं, लेकिन इसके साथ साथ मलेशिया में अगर समिट होता है और वहाँ पर किसी और बरादर मुल्क के कहने पे अगर उस मलेशिया के समिट में शिरकत नहीं की जाती, तो वो भी तो पाकिस्तान का अंदरूनी चॉइस का मामला था ना। सो इस किस्म की मिसालें हमें हर दौरे हुकूमत में मिलेंगी। बट दिस एंटायरली, जिसके मेरिट्स डीमेरिट्स पे, प्रोस एंड कॉन्स पे बात हो सकती है, बट दिस एंटायरली के किस सियासी रहनुमा के साथ क्या सलूक हो रहा है। मिसाल के तौर पे भारत में इलेक्शन से पहले वहाँ पर जो उनके अरविंद केजरीवाल हैं, गिरफ्तार हुए, करप्शन के मुकदमात हुए, जेल हुई उनको, अमेरिका ने उस पर एक बयान दिया, तो भारत ने एक तरह से शट अप कॉल दे दी अमेरिका को और कहा कि जी ये आपका मामला नहीं है, ये भारत का अंदरूनी मामला है। So that's how democracies respond. That's how strong countries respond. यही शट अप कॉल तो इमरान खान साहब ने भी दी थी।
جب انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, جب انہوں نے کہا تھا ڈرون اٹیکس نہیں ہوں گے, آج بھی عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے. دیکھیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز اور کسی ملک کے اندر لیکن امریکی کانگریس میں قرارداد آتی ہے تو اس پر پاکستان تحریک انصاف جو کہ اب آپ کی سنی اتحاد کونسل میں ضم ہے, اس پر بھی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ یا تو یہ تو پھر یہ ہمارے کہنے پہ تو نہیں آئی, ہمارے کہنے پہ تو نہیں آئی, نہ ہماری ریکویسٹ کے اوپر آئی ہے. انہوں نے خود ہی دیکھا, انہوں نے خود ہی دے دی ہے. لیکن حکومت کا الزام ہے کہ اس قرارداد, کانگریس قرارداد کے پیچھے بھی پی ٹی آئی کی لابنگ تھی جو اب آپ کی پارٹی کے اندر ضم ہے, اور آج اون چودھری بھی سامنے آ گئے جو کہ عمران خان کے بڑے دستے راست رہے ہیں, ان کے گھر کے نجی معاملات تک چلاتے رہے ہیں, شادیوں کے معاملات تک چلاتے رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فرم ہائر کی گئی تھی لابنگ کی, اور سارا انہوں نے کچا چٹھا جو بھی سارا ایک کورس آف ایکشن تھا وہ کھول کے رکھ دیا یو این ورکنگ رپورٹ کے پیچھے. میں آپ کی بات کے تحت اون چودھری صاحب کی بات کے اوپر صرف ایک ہی موقف دوں گا جو تھوڑی بہت میں ان کی پریس کانفرنس سن سکا ہوں. اون چودھری صاحب نے 2016 میں کسی فرم کی بات کی ہے کہ وہاں پر بنائی گئی ہے, یہ ہوا. تو اس کا مقصد ہے کہ جو وہ 2018 کی بات کر رہے ہیں کنسپیریسی کی اور ساری چیزوں کی, تو وہ اس کے شریک جرم تھے نا. پھر تو پہلے جو مجرم کسی بھی کنسپیریسی کے اندر, کسی بھی سازشی تھیری کے اندر جو شریک ملزم ہوتا ہے اس کے بیان کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی. تو پہلے اون چودھری کو چارج کر لینا اس معاملے میں. 2018 کی کون سی سازشی تھیری جو اون چودھری صاحب دے رہے ہیں, جو اون چودھری صاحب دے رہے ہیں, وہ 2016 کی بات. اون چودھری صاحب بھی 2018 میں اسی حکومت کا حصہ تھا. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی وہ حکومت سازشی تھیری کے تحت آئی تھی سامنے؟ میں نہیں کہہ رہا. اون چودھری صاحب نے کہا کہ ہم نے فرم ہائر کی اور 2018 میں ہم نے اس کے ریزلٹس لیے. انہوں نے 2018 کے الیکشنز کا تذکرہ کیا ہے. تو میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اون چودھری صاحب کے جو الزامات ہیں, تو 2018 میں تو اون چودھری صاحب اگر ان کو اتنا کچھ پتا ہے, اگر جو کہ which I doubt کہ he was even there, وہ کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں تھے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا بھی تو اس کے اندر انہیں بٹھایا جاتا. اون چودھری صاحب اگر تھے بھی تو پھر پہلے اون چودھری صاحب کو چارج کریں, اس کے بعد ہماری طرف آئیں, بسم اللہ کریں, اون چودھری صاحب کو چارج کریں. لیکن الزام لگا دینا تو ہر بندے کے لیے بہت شوق ہے. موجود ہے ہمارے ساتھ, تو یہ انفارم کرنا چاہیے پروڈیوسر صاحبہ آپ کو کہ ابھی تک وہ موجود نہیں ہیں. محسن شاہ نواز رانجھا سے جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے تو ان سے بھی یہ سوال کرتے ہیں, لیکن آپ جو بات اٹھا رہے ہیں, جو سوال آپ ریز کر رہے ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب اون چودھری کے حوالے سے, اس کا بہتر جواب تو اون چودھری صاحب ہی دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال کم از کم اس میں اتنا ضرور ہے کہ اون چودھری نے اپنی پرانی جتنی بھی سیاسی زندگی تھی اس پہ وہ کہتے ہیں جی میں نے ندامت کا اظہار کیا, میں نے چھوڑ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. وہ خود اس پہ ایک طرح سے غلطی کی معافی مانگتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے قابل قبول, قابل تسلیم نہیں ہے؟ بہت سارے لوگوں نے پرویز مشرف صاحب کا ساتھ دینے کے بعد پھر احساس ندامت کیا, ان کی بھی مان لیں. بہت سارے لوگوں نے جنرل ضیاء کی پوری ڈکٹیٹرشپ کا حصہ بن کے اس کے بعد احساس ندامت کیا, پھر اس کو بھی مان لینا چاہیے. پھر تو ملک کے اندر ایک عام معافی کا اعلان کر دینا چاہیے, ہر سیاستدان کو معاف کر دیں, ایز سمپل ایز دیٹ. اون چودھری صاحب کو بھی معاف کر دیں, مجھے کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ نہ میرا ایسا کوئی مسئلہ ہے, نہ میرے والدین میں سے کسی کا مسئلہ ہے, نہ میری جماعت کا کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, میں تو آپ کو سمپل سی بات کہہ رہا ہوں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب آدمی کسی سازش کا حصہ رہا ہو تو جب وہ اس کے اوپر آ کے اپنے بیانات دیتا ہے تو خالی بیان دینے سے اس کی پوزیشن کلیئر نہیں ہو جاتی. اٹ از ایز اٹ ہیز ہیپنڈ آن the 9th of May کہ 9th مئی کے اوپر جو واقعات ہوئے, جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ان میں سے 16 مرکزی ملزمان تھے جن کی وقوع کے اوپر پریزنس بھی ثابت تھی, لیکن ان کے صرف ایک پریس کانفرنس کی بنیاد کے اوپر وہ ان کے تمام چارجز بھی ان کے اوپر ہٹا دیے گئے, ان کو رہا بھی کر دیا گیا, ان کو الیکشن بھی لڑنے دیا گیا. تو if press conference is a criteria تو پھر سب کے لیے آپ معافی کا اعلان کریں, ختم کریں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ پریس کانفرنس از دا کرائٹیریا, تو سب کے لیے آپ معافی کا اعلان کر دیں. کچھ آ جاتے ہیں مخصوص نشستوں کے معاملے کے حوالے سے. آپ کو بڑا سپریم کورٹ میں یاد کیا جا رہا ہے آپ کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے کہ آپ خود الیکشن لڑے آزاد حیثیت میں, آپ سنی اتحاد کے پلیٹ فارم سے نہیں لڑے, آپ کی پارٹی سیاسی جماعت ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے یا پارلیمانی پارٹی ہے. سو کس طرح دیکھ رہے ہیں, کس طرف دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے معاملے کو جاتے ہوئے؟ مخصوص سیٹیں مل سکیں گی سنی اتحاد کونسل کو؟
جی آج اگر ہیئرنگ مکمل ہو جاتی جو کہ ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ گزشتہ روز محترم چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ 11:30 سے 1:30 تک آج ہیئرنگ ہوگی. 1 بجے اٹارنی جنرل اپنے دلائل مکمل کر چکے تھے اور ریبٹل کے لیے ہمارے دونوں قابل احترام وکلاء نے، فیصل صدیقی صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے، صرف 20 منٹ مانگے تھے. یعنی ہم 1:20 تک وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہے تھے، لیکن اصل میں آج جو سوالات ریز ہوئے اس کے بعد کیس بالکل، ایک تو میرے نامینیشن پیپرز کے اوپر سنی اتحاد کونسل الائڈ بائی پی ٹی آئی لکھا ہوا آ گیا. اس کے بعد ٹیکنیکلٹیز میں گئے کہ جی یہ بلے باز کا ٹکٹ آیا، ٹکٹ میرا موجود ہی نہیں ہے وہاں پہ بلے باز کا. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جو ایس آئی سی کا انتخابی نشان گھوڑا نہیں دیا گیا، وہی میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں قاضی صاحب کے سامنے. انہوں نے مجھے پہلے دن محترم چیف جسٹس صاحب نے یاد کیا تھا، میں اس کے بعد 4 دن سے ان کی عدالت میں کھڑا ہوا ہوں. میں بار بار کھڑا ہوتا ہوں، میں نے اپنا ہینڈ ریز کیا ہے. I went to the rostrum as well. آنریبل جسٹس مندوخیل صاحب نے 2 مرتبہ کہا بھی کہ پارلیمنٹ کے رکن کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے اگنور کیا جا رہا ہے کیونکہ جو فیکٹ میں وہاں پر بیان کروں گا وہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے جھوٹ کو کھول دے گا. انہوں نے 2 جھوٹ بولے ہیں، بڑی صراحت کے ساتھ بولے ہیں اور فل بینچ کے آگے بولے ہیں. اور وہ ہمارے ڈاکومنٹس آج جب آئے ہیں، آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے خود ایس آئی سی کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا ہے. اور اس کے بعد اسپیکر چیمبر نے، نیشنل اسمبلی نے ہماری پارلیمانی لیڈر کا تعین اور تقرر کر کے ہماری پارلیمانی پارٹی کی حیثیت کو تسلیم کر لیا. ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں تھا اٹارنی جنرل صاحب کے پاس. پھر ایک موقع پر آنریبل جج صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ نے کے پی کے میں جو پارٹی 0 سیٹ جیتی ہے آپ نے اسے 2 ریزرو سیٹیں دے دی ہیں. یعنی جس نے 0 سیٹ جیتی ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا وہاں پہ. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ کیس انشاءاللہ ہم واضح اکثریت کے ساتھ جیتیں گے. آن دا میرٹ ہمیں جیتنا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ فیصلہ آ جائے، اور یہ کیس لگ رہا ہے کہ طول پکڑتا چلا جا رہا ہے مسلسل. تو آپ کے نزدیک کب تک، اب 9 جولائی کو اس کا ملتوی ہو چکا ہے، تو آپ کے نزدیک کب تک اس کیس کا فیصلہ آ جانا چاہیے؟ اینڈ سیکنڈلی، مخصوص سیٹیں بالفرض اگر سنی اتحاد کونسل پلس پی ٹی آئی کو مل بھی جاتی ہیں تو اقلیتی سیٹیں تو آپ کو نہیں مل سکتی نا، بیکاز آپ کی اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی اقلیتی رکن جو ہے آپ کی پارٹی کا ممبر نہیں بن سکتا. تو مائنورٹیز کی سیٹیں تو پھر بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گی. نہیں، وہی آپ کلیریفائڈ اٹ. ہم نے جے یو آئی ایف کی طرح جواب نہیں دیا، کیونکہ کل ان سے یہ پوچھا گیا تھا ان کے محترم وکیل صاحب سے کہ آپ کے پارٹی مینیفیسٹو کی کلاز نمبر 3 کے اندر بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے. انہوں نے آگے سے پلی لی کہ وہ مس پرنٹنگ ہو گئی تھی. پھر ان کے پاس اصل آئین کا مسودہ موجود نہیں تھا. ہماری مدر پارٹی ہے، مدر پارٹی کے نیچے ہمارے ونگز ہیں. ہمارا اقلیتی ونگ موجود ہے، حقوق گیل صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں. میری گزشتہ 10 سال کی فوٹیجز موجود ہیں جہاں پر میں بم دھماکہ جب ہوا پشاور کے چرچ میں پرسنلی وہاں پر گیا، میرا پورا اقلیتی ونگ وہاں پر تھا. ہمارے 2-3 ونگز ہیں جن کو ہم مدر پارٹی میں رکنیت نہیں دیتے. مثلا اسٹوڈنٹ ونگ ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتا. مثلا ہمارا کسانوں کا ونگ ہے، ہمارا لائرز کا ونگ ہے. تو ہم نے لکھ دیا. اور دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو الیکشن کمیشن کے پاس 2012 میں رجسٹرڈ ہوئے تھے، ہمارا مینیفیسٹو موجود تھا. اعتراض کرتے تو ہم اس چیک کو مدر پارٹی میں بھی ان کی شمولیت کے لیے تیار ہیں. جب ہم نے آلریڈی وہ ونگ رکھا جو ہوا ہے تو ہم انہیں مدر پارٹی پہ دے دیں گے. نو ایشوز ایٹ آل. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صاحب حامد صاحب پروگرام میں آج جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ محسن شاہ نواز رانجھا مسلم لیگ نون کے رہنما کمٹڈ تھے آج ہمارے پروگرام میں، لیکن کمٹمنٹ کے باوجود پروگرام میں آج وہ شریک نہیں ہوئے. مس کمٹمنٹ ہوئی ہے ان کی طرف سے. ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قازقستان کے سفیر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شنگھائی تعاون تنظیم اور قازقستان اور پاکستان کے تعلقات پہ بہت اہم گفتگو ہے، لازمی دیکھیے گا. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں اب ہم بات کریں گے قازقستان کے سفیر کے ساتھ، کیونکہ کل سے لے کے 3 اور 4 جولائی کو قازقستان کے شہر آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، جس کی صدارت SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی صدارت 1 سال کے لیے قازقستان کے پاس ہے. وزیر اعظم شہباز شریف تاجکستان کے دورے پہ آلریڈی آج روانہ ہو چکے ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس دوران وہ شاید قازقستان آستانہ بھی جائیں اور SCO کے سمٹ میں شرکت بھی کریں. شنگھائی تعاون تنظیم کا اس سال کا اجلاس اہم کیوں ہے، اور خاص طور پہ قازقستان اور پاکستان کے 2 طرفہ تعلقات، اس میں کیا چیزیں بہت اہم ہو رہی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو مزید جن میں بہتری کی گنجائش آ سکتی ہے. میرے ساتھ پروگرام میں آج ایکسکلوسیولی موجود ہے قازقستان کے پاکستان میں تعینات سفیر یرجان کستافن.
अस्सलाम वालेकुम एक्सीलेंसी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। सबसे पहले हम आपसे सवाल करेंगे शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से, जो कि काज़िकिस्तान आस्ताना में हो रहा है, जिसकी रोटेशनल प्रेसिडेंसी 1 साल के लिए काज़िकिस्तान के हवाले है। अहमियत क्या है इस साल के SCO के इजलास की, और ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में कि जब ग्लोबल सिक्योरिटी अनसर्टनिटी है और सिक्योरिटी थ्रेट्स ना सिर्फ इस खित्ते में, ना सिर्फ इनका सामना SCO के ममालिक को है, बल्कि पूरी दुनिया को इन ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स का जो है वो सामना है, जो कि अपने उरूज पे है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए शंघाई ताउन तंजीम का इस साल का एजेंडा क्या है और काज़िकिस्तान इस साल के समिट से क्या हासिल करना चाहता है? Assalamu alaikum. Thank you so much for having me and for your question. In fact, I must say that the SCO summit, will be held on time due to this situation, and as you rightly mentioned, these uncertainties that we face today in the region and beyond, in general, in the world. I think that this summit is a very important event because it will be a great chance and opportunity to discuss all the issues, all the problems, all these projects that we are planning to implement within the framework of the Shanghai Cooperation Organization. And as you know, Kazakhstan has been chairing this organization since last year, and we have a number of priorities. The first priority is to strengthen capacity and to improve potential of the Shanghai Cooperation Organization itself. So the idea is to make it more efficient and to make it more effective first of all, for the benefit of the member states of our organization. The second priority is related with stability and security in the region. Security and stability is a backbone for developing any cooperation in any field. So we are focused very much in terms of developing cooperation and our joint efforts in terms of combating terrorism, extremism, and separatism, so-called 3 evils, and not only. And we are developing strategy, and we hope very much that during this upcoming event, this upcoming summit, our heads of state and government will adopt documents dedicated to this very important area. The third priority is dedicated to our cooperation in economic and trade. And this is something that we are focused on. We are planning again to adopt a special strategy dedicated to economic cooperation between the member states. Kazakhstan has proposed to establish investment bank within the Shanghai Cooperation Organization. And the last priority is dedicated to our cultural dimension. Within cultural dimension, we want to develop our cultural ties. This year, we also, upon proposal of Kazakhstan, we declared as the year of ecology. It means that we will be also, focused on combating, on addressing such challenges as climate change, and many others. So as you might see, agenda proposed by our country is quite broad, and we are trying to address all these problems, and at the same time we are trying to develop all our advantages that we have in terms of the Shanghai Cooperation Organization. We do believe that within the region of our member states, the SCO can and should play a crucial role. Moreover, as you know, the SCO is expanding. Last year, during last summit, the SCO summit, Iran has become the 9th member of the organization. And this year, during the upcoming SCO summit, we expect that that Belarus will become a full member of the Shanghai Organization. So in total, we will have, inshallah, 10 member states. एक्सेलेंसी, आपने बहुत कम्प्रिहेंसिव, बहुत डिटेल में वाज़े कर दिया है कि इस दफ़ा के शंघाई ताउन तंजीम का, जो कि काज़िकिस्तान के शहर आस्ताना में हो रहा है, उसका एजेंडा कैसे है और उस एजेंडे को अचीव कैसे किया जा सकता है। ये बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू है। लेकिन जब कल 2 दिन के लिए SCO के रुकन ममालिक इकट्ठे होंगे समिट में, तो वो उन तमाम अक़वाम की नुमाइंदगी कर रहे होंगे, उन तमाम ममालिक की, कि जहाँ की आबादी पूरी दुनिया की 50% आबादी है। यानी कि आधी दुनिया की आबादी के जो सरबराह होंगे,
मुमलिकतों के, हुकूमतों के, वो कल शंघाई ताउन तंजीम में शामिल होंगे। ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक बहुत खौफजदा कर देने वाली बात भी है। खौफजदा इसलिए कि इतनी बड़ी आबादी के हुजम के ममालिक जब इकट्ठे होते हैं तो ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि एक चैलेंज भी होता है, जिसमें क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि 3 ईवल्स, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, इसको एड्रेस किया जाएगा। तो इतनी बड़ी आबादी का ये एक ज़ाहिर है बुनियादी मसला है, इसको टैकल किस तरह किया जाएगा, मैं चाहती हूँ कि इस पे आप ज़रा मज़ीद एम्फसाइज़ कर दें। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि 2001 से जब से SCO का क़याम अमल में आया है, इलाक़ाई ताउन के हवाले से इस तंजीम में बहुत सा काम होना अभी भी बाकी है। तो कहाँ पर जो खामियाँ हैं इलाक़ाई ताउन के हवाले से, तो रीजनल कॉर्पोरेशन को वहाँ पे मेंड किया जा सकता है। So when it comes to our population of the organization in general, of the member states of the organization, I must say that we have to transform, we have to turn this challenge into our advantage. Because in fact, human power is a backbone for developing our manufacturing facilities, not only. With regard to economic agenda, as you rightly mentioned, we are also focused on developing our cooperation in energy sector, in the IT sector. And of course, it is also about regional connectivity. As you know, regional connectivity is a backbone for developing our economic cooperation. If our regional connectivity is not well developed enough, we cannot simply develop our bilateral trade. And in this term, I believe that Kazakhstan and Pakistan are of great example in this term. So, when it comes to our bilateral cooperation, for example, I've been focused very much on developing our connectivity. And last month, we have achieved, a number of breakthroughs. For example, we, for the first time, organized a multimodal cargo transportation of goods from Kazakhstan to Dubai via Karachi. And then from Karachi, we delivered our goods from Karachi to Azerbaijan, Baku, via Kazakhstan seaport Aktau. So we proved that these routes are viable. And this is why I do believe that Pakistan, for the ACO member states, for example, Central Asia, can play a very important role in terms of giving us access to the warm waters. And Pakistan can serve as regional hub, connecting not only countries of the Shanghai Cooperation Organization, but also connecting regions and connecting continents, because through your seaports, for example, our countries such as Kazakhstan and entire Central Asia can have access to the African markets, to the Southeast Asian markets, to the Gulf countries. In fact, the most populous regions today. And this is something what we are working on. And I do believe that regional connectivity will stay at the very focus of next chairing countries, and we will be working on these issues closely. Right. I think that through regional connectivity, we will boost our bilateral trade. We will definitely boost our energy cooperation. And of course, IT sector is a very important part of our bilateral and regional cooperation, because through developing so-called IT environment, soft environment, we will be able to bring our relations to new heights. एक्सीलेंसी, आपने ना सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से इलाक़ाई ताउन पर बात की है, बल्कि आपने काज़ाकिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात में अहमियत कितनी है उस पर भी ज़रा रोशनी डाली है। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काज़ाकिस्तान के पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर के हवाले से कुछ मज़ीद सवालात करेंगे, काज़ाकिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात और इसके अलावा शंघाई ताउन तंजीम को दरपेश कुछ मज़ीद चैलेंजेस, इन सब पे सवालात करेंगे। लाजमी इस गुफ्तगू का बाकी हिस्सा भी देखिएगा। काज़ाकिस्तान के पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर हमारे साथ मौजूद है। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। काज़ाकिस्तान के पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर यरजान किस्ताफर, उनका हम खुसूसी इंटरव्यू आज प्रोग्राम में कर रहे हैं। एक्सीलेंसी, आपने बहुत डिटेल में पहले बताया ब्रेक पर जाने से पहले कि इस साल के शंघाई ताउन तंजीम इजलास का एजेंडा क्या है, फिर आपने इलाक़ाई ताउन पे बात की, फिर आपने काज़ाकिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात पे बात की। ये जो SCO का फोरम है, यूरेशिया, या अगर मैं कहूँ कि एक्सटेंडेड यूरेशिया, इसको एक तरह से राइटली और रॉन्गली वेस्ट में परसीव किया जाता है
कि ये एक शायद एंटायर वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है। SCO नॉन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म तो है लेकिन एंटायर वेस्टर्न प्लेटफॉर्म नहीं है। सो इस चैलेंज को, क्योंकि SCO के फोरम का जो एक बुनियादी मकसद, बुनियादी जो अचीव करने की एक्टिविटी है वो मल्टीलैटरिज्म है। सो इस बुनियादी नुक्ते को सामने रखते हुए इस परसेप्शन को जो कि वेस्ट में पाई जाती है SCO के बारे में, इसे ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है, ख़ासतौर पे इस साल के इजलास के हवाले से? To our, the main mission of the Shanghai Organization, we, Kazakhstan, as a founding member of the Shanghai Cooperation Organization, we are considering this platform as an organization for developing our regional cooperation in different fields, which I have already mentioned: security, stability, economic cooperation, cultural ties, humanitarian dimension, addressing climate change, so on and so forth. We don't have anything against any other countries, organizations whatsoever in the world. So this organization has been established as a platform for developing cooperation between the countries of the region. And we didn't have, and we do not have, any kind of ideas to create a structure against someone. It is simply not the truth. So the idea, as I said again, just like, for example, the European Union, the idea was to strengthen cooperation, to develop a regional integration. We have the same mission within the framework of the Shanghai Cooperation Organization. And due to the problems, due to the challenges, due to the issues that we face in the region, our cooperation, regional cooperation, multilateral cooperation is aimed at, first of all, addressing those challenges. Now, for example, our President Tokayev, he published an article at Euronews dedicated to multilateralism and a role of middle powers such as Kazakhstan. And what our president says in his article is that probably middle powers like Kazakhstan, like Pakistan, has more potential in terms of developing multilateral relations, because we don't have such ambitious as great powers. We don't have, such big plans, and we are interested very much in maintaining a multilateral dialogue. We are interested very much in maintaining international law and order, because this is a system which helps us to develop our own potential. This is a very important part. And then when it comes to the Shanghai Cooperation Organization, just like I said, this organization has been created to boost regional cooperation. The problem was that, back in 1990s, when the Soviet Union collapsed, a number of countries emerged in our region, including Kazakhstan. And the idea was to develop a new approach, to develop a brand new cooperation, if you will, within the region. So this is the main mission, and Kazakhstan, as chairman of the organization right now, is focused only on these issues and nothing else. राइट एक्सीलेंसी। और अब मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूँगी पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से। इन ताल्लुकात में कौन सी चीज़ें इस वक्त अच्छी हो रही हैं और कौन सी चीज़ें आप समझते हैं कि कौन से उमूर ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? So within these 3 decades, we have developed an excellent relations between our two countries, our brotherly nations, I would like to stress. And we have a good, very candid dialogue at the highest political level. We expect His Excellency Prime Minister Shehbaz Sharif to visit Astana for the SCO summit. Apart from that, he will have a bilateral meeting with our President, His Excellency Kassym-Jomart Tokayev. And during these talks, they are going to discuss our bilateral agenda. Recently they had a phone conversation discussing our bilateral issues, and both sides agreed that we need to, strengthen and we need to deepen our relations.
Now, when it comes to cooperation between our countries, which areas we should be focused on? Frankly speaking, there are so many avenues. There is a great scope for developing cooperation. And the main issues, I would also stress that we need to be focused on two main issues. First of all, it is lack of connectivity, and second, it is lack of information. With regard to the lack of connectivity, we've been able to manage and to, as I already mentioned, to develop this connectivity and to connect our countries through different routes. Now, with regard to the lack of information, we have to be engaged, and we should have more contacts with you. I mean, with the media communities from both sides. And this year, we are planning to sign an MOU on developing cooperation in information in the media space, and we are in favor very much in developing direct interaction between our media communities, TV channels, newspapers, radio, so on and so forth. With regard to our economic cooperation, I must say that this is something which has